ଥାଉ ବହୁତ ଦେଖିଲି ମୋ ଘର ଆଉ ମାରା କରନି। ହେଇଗଲା ଯାହା ହବାର ଥିଲା। এইটা শোনা কোঠা দেখি হ্যাঁ নিয়া নিয়া সেইটি নিয়া মো গুহার জলদি খালি কর কাই ছোট পট হইকি আউছি হারিয়া ইয়া শোনা কোঠা আইছ বে ছাড়া ছাড়া মালটা ছাড়া। হ্যাঁ নগদ খালি 2000 হ্যাঁ বেলা জীবনে দেখি নথিবু টিকে গণি দেল। হ্যাঁ জীবনে তো দেখি না গণিব কোন রাউন্ড আছে ডিজে ডিজে ଟଙ୍କାଟା ଆଉ କ'ଣ ଏମାନେ କଣ କହିଲେଣି ଇକୋ ମହେନ୍ଦ୍ରା नो नो डीजे डीजे ଏ ଶଳାଟି ଏ ନାଇଁ ହଁ କୁଆଡ଼େ बेला ଏଣିକି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ बेला କଣ 3 ଲକ୍ଷ 1 ଅଛି ତ ନାଇଁ 3 ଅଛି ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ। ଶଳା ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲନି ନାଇଁ ଟଙ୍କାଟା ହଁ ପକେଟ ତ ଖାଲି କଲା ଆଉ ଧର ଶଳା ମୁଁ ବାଇନ ବଣିଆ କାମ କରିଲେ ନିଏ ମାଣିଆ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ କାମ ନ କରିପାରି ଦେଲି ମାଣିଆ। डीजे डीजे ହଉ ଏଣିକି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। मौसा मु एइटी हेई जाउछु तुमको मुंडिया डीजे କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ହଁ ହଁ मौसा ହଁ आमे जुआड़े जाउछु तमे जाई परिबोली କୁଆଡ଼େ ବାବା? गुआ गुआ ଶଳା ତ ବଟକରା ସେଠୁ ଗୁଆଟେ ବି ସେଇଠୁ गुआ गुआ ହଁ ଗୁଆ ଗୁଆ ଏ ବଟକରା ବଡ ଗୁଆ ଛୋଟ। डीजे डीजे ଧନ୍ୟରେ ମୋ ମାଇକିନିଆ ମୁଁ ସେତିକି ବି ଜାଣିନି। मौसा गुआ गुआ ଯାଉନ गुआ गुआ ଗୁଆ ଗୁଆ ହରେ ଶଳା ବନ୍ତଳ ବାରିକ ତୁ ଶଳା ଚଣ୍ଡାଳ କ'ଣ କଲୁ ରେ? ହରେ ଶେଷରେ ମୋ ମାଲଟାକୁ ତୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲୁ। ଶଳାକୁ ତତେ ଧର୍ମ ସହିବନି ଶଳା ତମ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉ। ହରେ ଶେଷରେ ବୁଢ଼ାଟାକୁ କଲବଲ କଲ। ହଁ ଶଳା ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ବାହାବାର ଫଳଟା ମୁଁ ଭୋଗୁଛି। ଏ ଶଳା କହିବି କାହାକୁ? ତମ ଶଳାଙ୍କୁ କହିବି କାହାକୁ କହିବିନି। ଶଳା କର୍ମର ଫଳ विशेष घोषणा कोठी जुआर पुणी कोठी भोरी जीवनर डंगा भासे लहरी कुडरे सड़की धरी थामंग सड़की धरी थामंग सातोई कौर हेया 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 कासटा कमिबार ना गंध धरने केमिति कमिबो एते दिन परे बाहरी छि परा सबु हम फटा कपाळर दोष फटा कपाळ को काहे की दोष दउछ औषधटा एमरे ठीक समय रे खाइथिले सिना रोगटा टिके उणा होइथांता हेले
हेले पुणी कौन भाई मेडिसिन ठीक टाइम खाऊन कि दिन दिन मत देहर अवस्था भल होगा परिवर्ते खराब हो चलती डॉक्टर परा कहते तुम देह दिन दिन खराब हो चलती से मासकर औषध मुझे नहीं आसती मनोज नाई रे औषधटा दिने दी दिन खाइला परे तांको देहटा टिके कमी जाइथिला हेले पुणी कौन भाई कथा कौन कि से औषधटा थाक ऊपर रखिथिले अनेक खोजिलेनी रे कोउठी पाउनी କରିଥିଲେ ସିନା ପାଇଥାନ୍ତ। ମାଗଣା ଆସି ଘରେ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ନା। ମନୋଜ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ଭାଇ ସିନା ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବେ ଭାଉଜ ସେ ଔଷଧକୁ ନେଇ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ओलिया कदारे ये हौची मासक जाकर औषध मु जाई देखे तो ये हौची भाई को औषध कथा कहलो ये औषध जदी एमती नष्ट हबो तमु गुटे कष्ट हबनी के सहीबो कहलो के सहीबो हाँ भाज से फल ठीक कही मेडिसिन ठीक से साइज रख नाई बौमा धारा रखिथिबा थाकरे औषध नथिला से बहु खोजा खोजी कला पर भी पाई नथिला तम कथा छाड़ो एबे भाउज भाउज कोन डाकिबी अप्पा भाउज तम भाई तो डाकुଛନ୍ତି भाउज मु कोन डाकिबी अप्पा भाउज सब एका अप्पा नेलो ए औषध भाई को खोइ दो सुनो ए औषध को दायित्व रखिबो फोपाड़ी देबनी हाँ भाज मुझे आसी मोर ड्यू टाइम हेलानी आ मु ड्यूटी आसिले भाई को नहीं डॉक्टर बाबू चेकअप कर दिए सुनो शीघ्र फेरी आसबो हाँ हे आसिलो आसिलो मु तुमको औषध के खुआई दिए आसो आसो चमत्कार एक्टिंग भाभी जाओ एटी बसी खाइबार भलो उपाय जणा अछि रोग हेछि बोली समस्त को कहले केही भी तुमको काम करिबा को कहिबनी लुटा सोनो भाईर रोजगार टंका को लुटा नहीं बा हे बा तू एबेत कोन कहूछु दे बा से औषध टिके बते दे ताको कासटा कमी बार लागोनी गोटे कथा बढ़ी चलीछि ए रुह रुह गोटे कथा जदि औषधटा एबे नाही ताले भलो हो केमिंदी गोटे काम कर औषध खाई जदि भलो होबार एते इच्छा ताले जाओ का घरे काम करी टंकाणी औषध किण के खाइबो कि रक्त हे प्रभु निजे तो मरिबे आ समस्त को इन्फेक्शन करके मारिबे बहु चिल्लाओने तमे कोन भाबिचो जेते शीघ्र पारुचो एठु चली जाओ सुनो ये रोग समस्त को देइबो कारण ये रोग टिया रोग नहीं ए रोग कहा को डेइबनी मु डेइबा को देबेनी आ कहा पर बोझ होइबे रहइबनी रास्ता कोडरे बड़ी भिक मागिबो बचे हेले तम रोजगार रे हमें भलो भाई औषध खाइबनी ताला ठियाई छ काई के कुआडे पळाई जाओ ए अवस्था रे जिबा कोडे मु से कथा कहि परिबि नै तमे कुआडे जीवो कोन करिवो से कथा मु जानि नै बा तू सेमेते कोने ए रोगडा लोकटा को नहीं मु जिबे कोडे बा सेमेते कोने तू ए धरा आउ छिड़ा रोइल काई की आसो अब एटू चली जीवा कोठे के जिबा कोठे रोइबा बे रास्ता कोडरे पड़ी भिक मागिबा बचे हेले ए घरे गोटे मुहूर्त भी हमें रहिबानी
ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଆମେ ରହିବାନି। ନାଇଁ ଦେଖ ତମର କିଛି ହବନି, ତମେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆରେ ତମକୁ ପରା କହିଲି ଶୁଭିଲାନି? ये रोग परा समस्त को डेइबो। जा घर छाड़ी चली जाउनो, अरे जाउनो। आउ ठियाई रहिलो कहि कि जाओ आम पिंडा लुगा होटली नहीं आसो, आमे घर बाहर जीवा। ए सुनो, तमे घर छाड़ी जीवो, किंतु श्रवण आसी मते पचारिले मु कहिबी तमे ए घर श्रवण एमितिया लोक मो मुंडटा को खराब कर साइलणी। मो स्वामी नाटक भी वो भूली गलिनी। सुनो मनोज आसिकी पचारले मु कहबी मो तम भाई आ भाउज ए घर छाड़ी चली जाइछोती। आउ एठी सेठी मु तुमको जेमति द देखे, आउ जदी तुमको मु देखे ताहाले मु कहबी तमे मते निर्यातना दउछ बोले पुलिस रे कंप्लेंट करिवे। नहीं से सब करबो आवश्यक नहीं। ए धरा आउ छिड़ाई रहिलो काई के आम पिंदा लुगा होटली नहीं आसो, आमे घर छाड़ी चली जीवा, चली जीवा। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆମ ମନୋଜଟା ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଈଶାନ ଠାକୁରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ଆମେ ଘରୁ ଚାଲି ଯିବା। ए घर मोर, ए घरर प्रत्येक दिनस्य मोर। आई ठियालो काई खुंट पर ठियालो कांद, चुपचाप ए घर छाड़ी चली जाओ। कोठी जुआर पुणी कोठी भूरी जीवनर डंगा भासे डरी। कोठी जुआर पुणी कोठी भूरी जीवनर डंगा भासे लहरी कुडरी। सड़की धरी था मंग सड़की धरी था मंग साहटोई तोर। ଆମେ ବି କୁଆଡେ ଯିବା, କୋଉଠି ରହିବା? ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଭିକ ମାଗିବା ପଛେ, ହେଲେ ଏ ଘରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଆମେ ରହିବାନି। ସେଦିନ ତମକୁ ଚୋରଣୀ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି। ବାହ୍ୟକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ବି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି। ସେ ବୋଉମା ମୋ ଔଷଧ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ତଥାପି ବି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ହେଲେ आज से मो धर्म नष्ट करची। ए घर मो आत्मा छाड़ी जाइची, आत्मा छाड़ी जाइची। କିଛି ଗୋଟେ ଠିକ ଠାକ ନ କଲେ ଆମେ ଯାଇକି ରହିବା କେମିତି? ଖାଇବା କଣ, କୋଉଠି ରହିବା ଆମେ? ଏ ଧରା ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ कौन किसी काम नहीं। रास्ता कड़े पड़ी भिक मागिया पचे, ए घरे आ गोटे मुहूर्त भी रहिबानी, गोटे मुहूर्त भी रहिबानी। मु जेबी तम सहित मु कथा देइथिली, सारा जीवन तम पाद सहित पाद मिसई चलिबी बोली, आज भांगी देबी केमिति? तबे जुआड़े जीवो मु तम सांगरे जीवी। चलो ये घर आम जमा रही, आम ए घर छाड़ी चली जीवा। टिके रुह हे बड़ बड़ माने तम आमको अभिशाप दियो बचे, एले आम पिला छुआ को तमे घंटा घोड़े रख प्रभु,
ঘণ্টা ঘোড়াই রখ যতন যন্ত্রণা এটি সবুদিন বন্ধু সুখ পরাধি গহরা সাত তাল সিন্ধু মায়া মরিচিকা সবু কুহুড়ির ঘর কেহি নুহে তোরা লুহত নিজর কেহি নুহে তোরা কেহি নুহে তোরা লুহত নিজর হেয়া 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 সময়ের নই যায় সময়ের নই যায় বই বলি দুঃখ দুঃখ হসলু সুখ দুঃখ হসলু সাথীরে তলে হেয়া হেয়া হো হেয়া 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 କଥା ତ ହେଲା ପାଣିର ଗାର ହସ ତ ହେଲା ଲୁହର ଧାର କଥା ତ ହେଲା ପାଣିର ଗାର ହସ ତ ହେଲା ଲୁହର ଧାର কালি ଥିଲା যে অতি নিজর আজি হেলা সে অচিহ্ন পর হৃদয় দেবার এই কি সে পরিণাম ইয়ে কি প্রেম ইয়ে কি প্রেম ইয়ে কি প্রেম ইয়ে কি প্রেম भी थिला कंटा भी थिला दुई मन एकाठी हेला झरी गला फूल रही गला कंटा एई कोन भाग्य रे थिला फूल भी थिला कंटा भी थिला दुई मन एकाठी हेला झरी गला फूल रही गला कंटा एई कोन भाग्य रे थिला किए करिथिला केउ दोष भाग्य कला काई उपहास मनटे खोजिले भांगी जाए निज मन इए की प्रेम इए की प्रेम इए की प्रेम इए की प्रेम ଇରେ ବାପା ବାଇଆ ତୁ ଏ ନିଚ୍ଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଏମିତି ବସିଛୁ ଆରେ ତୋ ମୁହଁଟା କ'ଣ ଶୁଖିଯାଇଛି କ'ଣ ହେଲା ନା କ'ଣ ବା ନାଇଁ ମଉସା ସେ କିଛି ନୁହେଁ ତମେ ଯାଅ ମଉସା କିଛି ଅଛି ନା ଆଉ ଆରେ ନହେଲେ ତୋ ପରି ପିଲା ଏଠି ଏମିତି ବସିଥାନ୍ତା
ହରେ ଯିଏ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ 100 କାଣ୍ଡ ଖେଣାକରା କରିଦିଏ ହରେ ବାବା ତୁ ସେଇ ପିଲାଟି କଣ ହେଇଛି କହିଲୁ କହ କହ ହେ ମଉସା ହଁ ହେ ଜୀବନ ହାରିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହରେ ବାବା ତୋର କାହିଁ କଣ ଏମିତି ହେଲା ହରେ ତୋର ବୟସ ଅଛି ତୁ ବାହାସା ହବୁ ଘର ସଂସାର କରିବୁ ବୁଝିଗଲି ମାନି ତତେ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବାହା ହେଇଗଲା ବୋଲି ତୁ ମାନିକୁ ଭୁଲି ପାରୁନୁ ନାଇଁ ମଉସା ସେ କଥା ନୁହେଁ ଆଉ ତାହେଲେ କୋଉ କଥା ବାବା ହେ ମଉସା ହଁ ମୁଁ ଆମ ଘର ଛାଡି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛି ବାବା ତୋର କଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ନା ତମ ଘରେ ତତେ କଣ କିଏ କଣ କହିଲେ ନା କଣ ବା ମଉସା ହଁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଏମିତି ନୁଖୁରାଟାରେ ବୁଲିବି ମୁଁ ବି କିଛି କାମ କରିବି ଭାଇ କି ପାୟାଣୀ ମା ପରେ ଆଉ ବୋଝ ହେବିନି ହଁ ବାବା ତୁ କରିବୁ ତୁ କାମ କରିବୁ ହଁ କୋଉ କାମ କରିବୁ ବାବା ହେଲେ ମଉସା ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ମତେ ପଚାରୁଛି ବଡ ବଡ ଲୋକ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ହରେ ଅଇନେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ନବୀନ ବାବୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ପଚାରୁଥିଲେ ବାଇନ ବାବୁ ମତେ କଣ ଭୁଲି ଗଲଣି ଏ ଶଳା ନବୀନା କିଏ ଜାଣିପାରୁନି ଶୁଣୁ ତୁ ଶଳା ତ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ ଶଳା ଗଜ ମୂର୍ଖ ଯା ଡାକ ଭାଇନା ଚାମ୍ବରାରେ ବୁଲି ଆସିବୁ ସେଠି ରାଜବାବୁ ଫୁନୁ ବାବୁ ଗୁଣ୍ଡା ବାବୁ ଡାଙ୍ଗ ବାବୁ କେହି ନହେଲେ ନିରୁ ବାବୁ ବହିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ନବୀନା କିଏ ଶଳା ଗେଡେ ଗଜ ମୂର୍ଖ ତଥାପି ନବୀନା କିଏ ଜାଣିପାରୁନି ଆରେ ନବୀନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଠି ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ଦେଖ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ ସିଆଡ଼େ ଉଠୁଛୁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ ମୋ ପାଖେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ନହେଲେ କଥା ହେଇଥିଲେ କହିଥାନ୍ତେ ବାଇନ ବାବୁ ଅମ କାମଟା କ'ଣ କରିବା ସମ କାମଟା କ'ଣ କରିବା ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଥାନ୍ତେ ଏ ଶଳାରେ ଗଜ ମୂର୍ଖ କଥା ହଉ ତୋ କଥା ବି ଭୁଲିଗଲିନି ହଁ ବାଇଆ ତୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ମୋତେ କହିଲୁ ମଉସା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ବୁଝି ଦଉନ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ହେଲେ ବାଇଆ ତୁ କୋଉ କାମଟା କରିପାରିବୁ ମତେ କହିଲୁ ମଉସା ମୁଁ ନୁହଁ ସବୁ କରିପାରିବି ଆରେ ଶଳା ଗଜ ମୂର୍ଖ କହୁଛି ସବୁ କରିପାରିବି ଆରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲେଇ ପାରିବୁ ନା ଇଂଲିଶ କହିପାରିବୁ ନା ଶଳା ନୂଆ ଶିଖୁଛି ଇଂଲିଶ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଶିଖିନି ଏଇଥିରେ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିପାରିବି ମଉସା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଦରକାର ପଇଲେ ମୁଁ କୁଲିଗିରି କାମ କରିପାରିବି ତୁ ଶଳାରେ ହଇରେ ତୁ ନବୀନା ଟୋକାଟି କୁଲିଗିରି କାହିଁ କରିବୁ କୁଲିଗିରି କାହିଁ କରିବୁ ତତେ ସବୁଠୁ ବଢିଆ କାମ ଦେବି ଶୁଣ ମନେ ପକାଏ କିଏ ଗୋଟାଏ କହୁଥିଲା ବୋଲ ଆକ କରିବାକୁ ତାର ଗୋଟାଏ ପିଲା ଦରକାର ମନେ ପଡୁନି ମଉସା ତୁ କଣ ମନେ ପଡୁନି ତୁ କଣ ମୂର୍ଖଟା ମନେ ପଡିଗଲା ସେଇଠି ବାଇଆ ତୋ କାମଟା ହେଲା ବୋଲି ଜାଣେ ସତ କହୁଛ ମଉସା 100% ଏଇଠି ବାପା ମୋ ନା ବାଇନ ବଣିଆ କାମ କରିନିଏ ମୋଟା ମାଣିଆ କିନା ଚକ ବୁଲେଇ ଦେବି ହେଲେ ବାପା ବାଇଆ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପାଉଣା ନେବିନି ମଉସା ଶୁଣ ମତେ ଆଦର କରିବ ମଉସା ତମ ଋଣ ମୁଁ କେବେ ସୁଝି ପାରିବିନି ହେଲା ଆଉ ଜାଣିଛ ମଉସା ମୁଁ ମୋ ବାହିଣୀ ମାକୁ କଥା ଦେଇଛି ମୁଁ କାମ କରି ତା ପାଇଁ ଆଗ ଦିପଟ ସୁନା ଚୁଡ଼ି କିଣି ନେବି ଶୁଣୁ ବାପା କାମ ତ କରିବୁ ସେଠି କିଛି ବାଳୁଙ୍ଗାମି କରିବୁନି ନହେଲେ ମୋର ନାକ ନିଶ ସବୁ ତଳେ ପଡିଯିବ ବାପା ନାଇଁ ମଉସା ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ସେଠି ସେମିତି କିଛି ବି କରିବିନି
ଶୁଣୁ ହଁ ସେଠି ରହିବୁ ବୋଲହାକ କରିବୁ ଖାଇବୁ ହଁ। ଆଉ ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବୁ ହଁ ହେଇଠି ମାସକୁ ମାସ ବେଶୀ ନୁହଁ ଟଙ୍କା 3000 ଗଣିକି ଆସିବୁ। ମଉସା ହଁ। 3000 ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ? ଏ ଶଳାରେ ଶଳାକୁ ଅଧିକା କହିଦେଲି ନା କ'ଣ ବା ଶଳାକୁ ପରସେଣ୍ଟ ରଖି କହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ଏ ମଉସା ଟଙ୍କା 3000, ହଁ। ଏ କୋଉ ଦିନଠୁ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବା? ଦେଖ ଗଜ ମୂର୍ଖ ହରେ ଶଳାଟି କୋଉ ଦିନଠୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବା ମାନେ ହରେ ଶଳା କଣ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଯାଇ କାମ କରିବି ନା କ'ଣ ବା ହେଁ? ମାନେ ହେଁ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ମଉସା କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆରେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ କାମ କରିକି ଯିବି ନା କ'ଣ ତ ଡର ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ କହୁନୁ ହେଁ ମଉସା ମା ଠିକ ଡର ଲାଗୁଛି ଠିକଣା ଶୁଣୁ ଦେଲେ ବାପା। ହଁ ମଉସା ହଁ। ରଖେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଠିକଣାଟା ରଖେ ଘର ଠିକଣା? ଲୁଚେଇକି ରଖେ ଠିକଣାଟା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା। ପଚାରି ପଚାରି ପଳେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ମାନସିଂର ଘର ସେଇ ସେଇ ହଁ ସଡ଼କ ରାସ୍ତା ହଁ। ଆଉ ଗାଁ ଆରମ୍ଭରୁ ବଡ଼ କୋଠାଟା ହଁ ଯା। ହେଲେ ମଉସା ହଁ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲେ କି ଏଇଟାର ଏ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ହଁ। ଆପଣ ଟିକେ ସାଥିରେ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଶଳାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଡର ଲାଗୁଛି ଟି ହଁ ଏଇଠିକା ଆଇଲୁ ବାପା ଏଇଠିକା ଏ ମଉସା ଏଡ଼େ ଗଜ ମୂର୍ଖ ତୁ ହଁ କଥା କ'ଣ କି ଏ ମୁଁ ଗାଁ ବାହାରୁ କେବେ ଯାଇନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଶଳାଟି ଗୋଟେ କାମ କରେ ଡର ଲାଗୁଛି ହଁ, ହଁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲେ ଏଇଠି ଏଇଠି ମୁତୁ ହଁ ହଁ ମୁତୁନୁ ମୁତି ସାଇଲୁନି ମୁତିବୁ କ'ଣ ହଁ ହଁ ସେଇ ମୁତକୁ ହଁ। ଆଉ ସେ ମାଟି କାଣିକି ଦେହରେ ବୋଳି ଏ କି ପୋଚ କଥା। ହଁ ଡର ଲାଗିବନି ଏରେ ଗଜ ମୂର୍ଖ ଆରେ ଶଳା ଠିକା ସିଧା ରୋଡ଼ ପଚାରି ପଚାରି ପଳେଇବୁ ହଁ, ହଁ। ଶଳା ଏକୁଟିଆ ଗଲେ ସିନା ଭୟ ଛାଡ଼ିବ ଯା ସିଧା ସିଧା ପଚାରି ପଚାରି ପଳେଇବୁ ଶଳା କହୁଛି ଡର ଲାଗୁଛି ଯା ଯା ମଉସା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ତମେ ରଖିବ। ହଁ ରଖିବି ଏ ବାପା। ଯୋଉ ଏଇ କଥା ମୋ ଭାଇ କି ବାଇଣୀ ମାକୁ ଜମାରୁ କହିବନି। ଆରେ ଶୁଣ, ଶଳାଟି ଜମାରୁ କହିବିନି ତୁ ଶୁଣ ଗଲୁ। ଶୁଣ ମଉସା ମଉସା ମୁଁ କାମ କରି ସୁନା ଚୁଡ଼ି ଆଗ କିଣି ତାକୁ ପୁରା ଚମକେଇ ଦେବି। ହେଇ, ବାପା ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଚମକେଇଲେ ହବନି ମା ସାନ୍ତାଣୀକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଯା ଆଉ ଯା ଆସିଛି ମଉସା। ହଁ, ଯା 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 ଏଇଠି ବାପା। କଲି ହଁ। ଏଇଠି କଲି। ଯା ବାପା ଯା ଯା ପଳେଇଲା ଅଖା ଧଉଥବୁ ଗୁଣ ଗାଉଥବୁ ମୋ ନା ବାଇନ ବଣିଆ କାମ କରିନିଏ ମୋଟା ମାଣିଆ ଗିର୍ କିନା ଚକ ବୁଲେଇ ଦେବି ବାହାରେ ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ଜମାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ମୁଁ ଆସୁଛି ଜମାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବୁନି। ଆଜ୍ଞା ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? କିଏ ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ମା। ନମସ୍କାର। କିଏ ତମେ? ମା ମୋ ନା ବାହିଆ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛ କି କାମ ଥିଲା? ହଁ ମା ଏହି ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପିଲା ଦରକାର ଥିଲା ବୋଲି ମତେ ବାଇନ ମଉସା ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାଇନ ଭାଇ ତାହେଲେ ତମକୁ ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମା। ଆଚ୍ଛା ତମ ଘର କୋଉଠି ଆଉ ତମ ବାପା ମା କିଏ? ଏ ମା ମୋ ଘର ଏଇ ପାଖ ଗାଁ ହରିପୁରରେ ରୁହେ। ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ଅନାଥ ମା। ହଉ ହେଲା ହେଲା ସେ କଥା ଛାଡ। ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ କୋଉଠି ଘର କାମ କରିଥିଲ? ନାହିଁ ମା କୋଉଠି କରିନି। ତାହେଲେ ଆମ ଘରର କାମ ସବୁ ତମେ କରିପାରିବ ତ? ହଁ ମା ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେୟା କରିଦେବି। ମତେ ବା ବାଇନ ମଉସା କହିଛନ୍ତି ଘର ଲୋକଙ୍କ ବୋଲ ହାକ କରିବୁ ଆଉ ଘରେ ରହିବୁ ମାସକୁ ଦରମା ବାବଦ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତାହେଲେ ସବୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଘରକୁ ଆସିଛ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି ମୋର ତ ଟିକେ ବାହାରେ କାମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ବୋହୂକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଘର କାମ ବିଷୟରେ ସବୁ ତମକୁ ଟିକନିକ କରି ବୁଝେଇ ଦେବ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ବୋହୂ ଆଲେ ବୋହୂ
आलो बाइनो मौसा गोटे लोक को घरे काम करने पठेचंदी ताको आसी घर काम सब ठीक ठीक बुझे देबू मु बुझे देई थांदी हेले बाहर टे काम अछि तो आसुची सुनो मो बहु तुमको घर विषय सब बुझे देबो तुम एठ थाओ मोटे बाहर काम अछि आसु ठीक अछि मां हे बाइनो मौसा सत कथा कहउथिले बडो बडो घर रहिबा किछि असुविधा नाही के सोहळा छुछु पौळा परिपाल तो कथा महु महु राघवरणी दिलु दुर्ला जर सिंधु तू सुरी लगु तो पाई जीवन मीठा छुआ प्रथम प्रेम से दिया प्रथम प्रेम से दिया बाइया तू एठी ए हाँ बनी मु ए घरे काम करे को आस्तिली हेले तते देखला परे ना मु एटू चली जाउची ये मनी तमे एठी अछ ना हां हां हेले ये की है ये हाँ हाँ ये होचंदी घर चाकर हेले कुआर जे को बाहरी छी आज्ञा नाई आज्ञा मु एठी काम करि परिबी नाही काहे की तमे एठी चली जिबा काहे कहउछ तमे एठी रुहो भाई तमे रहिले मोर आ किछि असुविधा हमनी ए मानी ए भाई की को सी एठी रही साहाय्य कले तार धर्म हबो नाई आज्ञा से कथा किछि नु आज्ञा ताहले एठू चली जिबा काहे कहउछ तमे एठी रुहो माने माने मु को करि परि बाबू ए भाई मु तो गोटे अंध मनीष तुमको देखी पारुनी हेले तम कंठस्वर शुणी सारिबा परे मते लागुची तमे जने दरदी मनीष मनर भाव को बुझी पारुथिबा मनीष बाध्य तो करि पारुनी हेले नेउराई कहूची जीवन रे जदी किए तमरो थिबो अति आपणार जाहाकू निजठू अधिक भल पाउथिबो तुमको तार आण भाई ए अंधटा को छाड़ी जाओनी भाई ए अंधटा को छाड़ी जाओनी प्रेम से किया ଆପଣ ଆପଣ ମୋ ଆଗେ ଏମିତି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମ ରେଖା ଟାଣିଦେଲେ ଯେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ तामने तमे एठी रहिबो भाई ହଁ ବାବୁ ହଁ କିଏ ମାନୁ ବା ନ ମାନୁ ସେ ରାମାୟଣ ଥିବ ଯେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମ ରେଖାର ମହତ୍ଵ ଥିବ ଆଉ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମ ରେଖାର ମହତ୍ଵ ଅଧିକ ବାବୁ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ମୁଁ କ ଛାଡ଼ି କେବେ ଯାଇପାରିବି ବାବୁ हाँ ए कथा हला भितरे मु तम सह परिचय होबाक बोली जाइछि बाबू मो ना हैला बाया बाबू भाइया हाँ बाबू आज्ञा आज्ञा ए घर सानमा बहुत भलो मानी तमे भाइया को नहीं आम घर द्वार देखाई दियो मु भीतर अछि हाँ बहुत भलो बाइया माँ हे माँ हाउ काहे कि चिड़ा हेले चाकरटा को
टिके घर द्वार चिल्ले दियंतु मा भैया भाई नुए सानो मा भाई चक सोहड़ा छुछु पौड़ा परिवास तो कथा मगुमो साधव रानी दिलु दुर्ला जर सिंधुका चुरी लगुका तो पाई जीवन मगुजुगा प्रथम प्रेम से एमिति किया प्रथम प्रेम से एमिति किया लगे रे रिया कौन कहे तो कौन इंस्पेक्टर आसामी धरिबा को आस्तेलु फसी गलु ना अरे तो बोली बहुत धमक देला वाला देखिची आज तेरे पाखु गसु तते मु अरेस्ट करी छाडुनी ए तू हमको अरेस्ट करिउ बेली मु ते धरा दउची रे अरे सिंहर गोटे करतले छिनचतर चली जाइतबा 100 श्रुकाल भितर तू होच गोटे श्रुकाल इंस्पेक्टर तू डर बळ नहीं आस सिंह लंपीवा जानी छी ए ठिया लगा बे मारो साला को वेरी सीरियस कंडीशन सर एबे कौन हेबो किछि कहि होउनी पेशेंट सीरियस कौन से धारुआ अस्त्र रे ताकू बहु बार स्ट्रैबिंग करा जाइछि फल रे देहरु बहुत रक्त बहि जाइछि ऑपरेशन निहाती दरकार सर ऑपरेशन हेले पेशेंट बंचिबो तो से कथा परे आगे पेशेंट पई निहाती ब्लड दरकार सर पेशेंट रे कोन केही आसिनांती ताले एही कंडीशन रे पेशेंट केमिति आसिला सुनिले आश्चर्य लागुछि सर को कथा देखिथिबा लोक कहउछंदी गोटे भालू पेशेंट को घोषाड़ी घोषाड़ी आनी मेडिकल पछपड़ छाड़ दी जाइछि ओहो हेला जे ताको परिचय हां से सदर थाना इंस्पेक्टर थाना को खबर दिया जाई सरछि हेले जाई के आसी नांती आमे सिना फ्री ट्रीटमेंट करि दैछे हेले अर्जेंट ऑपरेशन निहाती दरकार देखुची कौन होई परिबो किंतु रक्त नहले पेशेंट मरी जीवो को इंस्पेक्टर मर जीवो काहर रक्त दरकार सदर थाना इंस्पेक्टर कौन है तांकर तांकु के चुरा माड़ कर देइछि मु रक्त देवी तमे देई परिबनी तम देह भलो नहीं किए देई परिबे हो सर मु रक्त देबी चलतु सर मु रक्त देबी शीघ्र चलतु सुनो तमे तो डॉक्टर को देखा करबा को आसीतलो रक्त देबार देखो तो सर
मनीष पड़िया बोली तो किछि अछि से हमर निजर रहले कोन हैला से तो आउ कहार भाई पुओ के कहार स्वामी हेतिबे चलो सर हाउ डेरी करो तुनी चलो ठीक कहलो तमे देरी न करबी शीघ्र जाई रक्त दे दियो हां सर चलो तो हाउ डेरी करो तुनी सर ठीक अछि तमे मो सहित आस तमे एठी अपेक्षा करिता संपर्क रखी सुना खेलु खेलु साथी दिन डेके में पुणी आसे ओ मराती विधाता खेलती खेल तुमटी कंढी केमिति जीवरे का बंधन टूटे जीवन हसलु जीवन हसलु सुखर दुखर हे हो माँ सारला तमे मो मनोज को कंठ घोड़े रख प्रभु कंठ घोड़े रख डाक्टर बाबू आपन को अशेष अशेष धन्यवाद आपन कोटि कोटि धन्यवाद जाहु आपण जो आज रक्त नहीं थिले से पुलिस ऑफिसर बंची न थांता धन्यवाद डाक्टर बाबू धन्यवाद अच्छा ये किए आकर कौन होइछि डॉक्टर बाबू खासटा बंद हबार ना धरुनी ये तो तम स्वामी आगुर आसी तमे देखई औषध नहीं थिला हां डाक्टर बाबू तांकर तो टिके काश थिला हेले ता सहित डायबिटीज मध्य होई थिला औषध बोधे ठीक टाइम में खाइलनी बोधे ठीक अच्छी मु चेक करी देखुची कौन होइछि गोटे काम करंतु कोन मु किछि दामिकिया औषध लिखि दउची हां आपण तांकु मझिरे मझिरे आनी फ्री ट्रीटमेंट करि दउथिबे हां ठीक अछि आसंतु मु लिखि दउची ठीक टाइम रे औषध खाउथिबे आ मझिरे मझिरे आसी चेक करथिबे ठीक अछि म आसुची एबे नमस्कार धरा कोठला एते दामिकिया औषध आमे किनिबा कोउटो आमे टंका आनिबा कोउटो तमे जमा व्यस्त होनी से व्यस्त तमे जमा चिंता करनी मु भिक्को मागीबी भिक्को मागी के तमको मु बंचाई रखिबी तमरो किछि हबनी तमरो धरा समय नहीं जाए समय नहीं जाए बनी बनी दुख दुख हलो साथी तने हे हो
କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆରେ ଆମେ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫେଲ କରିଦେବା? ଫେଲ ନୁହେଁ ମାଇ ଡିୟର ମମ୍, 100% ପାସ୍। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରି ସାରିଛି, ଆଉ ଆଜି ତାକୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବି। ଆରେ କୋଉ ପ୍ଲାନ୍? ପ୍ରଥମେ ମତେ କୁହ ମାଇ ଡିୟର ବ୍ରଦର କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ସେଇଟା ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମୟ ମମ୍। ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଏତେ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାକାର ହବ। ସତ କହୁଛୁ? ତମେ ଯାଅ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇ ପଠାଅ, ଆମେ ହବା ଏମ୍ପାୟାର ମାଲିକ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡେରି କରୁନି ମାମ୍, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ଆସିଗଲି, ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ଟା ମନେ ଅଛି ତ ଭାଇନ? କି କଥା କହୁଛ ଆଜ୍ଞା? ପ୍ଲାନ୍ଟା ମନେ ରହିବନି? କିହ ମୋ ନାଁ ପରା ବାଇନ ବଣିଆ, କାମ କରିଦିଏ ମୋଟା ମାଣିଆ, କିନା ଚକ ବୁଲେଇ ଦେବି। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ ରିକ୍ସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଟିରୁ ସ୍ଲିପ୍ ମାନେ ଖସିଯିବ, ତେଣୁ ମାଣିଆ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ। ହେଇଟି ଆଜ୍ଞା, କଥାଟା ବି ପୁରା ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବି। ଖୁସ୍ କରିଦେବି ଭାଇନ। ତୋ 7 ପୁରୁଷ ବସିକି ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି। ମୋ ନାଁ କାଳି, କାଳି ମାନସେ। ମୁଁ କଳା, ମୋ କାମ କଳା, ମୋ ଧନ୍ଦା କଳା, କାଳ ରାତ୍ରିର କାଳ ବୈଶାଖୀ। ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ସେଇଆ କରେ, ହେଲେ ଅଭିନୟଟା ଏକଦମ ପକ୍କା ହବା ଦରକାର ଭାଇନ। ଆପଣ ଦେଖିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଅଭିନୟ କରିବି ଯେ ଆପଣ ତ ପୁରା ବୋକା ହେଇଯିବେ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା, ହୁଏତ ସିଏ ଆସୁଥିବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 100% ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା 100କୁ 100 ରକ୍ତ ପୁରୀ ଅଳତା ବି ସାଥିରେ ଆଣିଛି। ଆପଣ ଛୁରୀଟା ରଖିଛନ୍ତି ତ? ହଁ ରଖିଛି। ଭାଇନ, ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୋ ପାଉଣାଟା ତତେ ଆଗ ଦେଇଦେବି। ମୋ ପାଉଣା ମତେ ଆଗ? ମୁଁ ବାଇନ ବଣିଆ, କାମ କରିନିଏ ମୋଟା ମାଣିଆ, କିନା ଚକ ବୁଲେଇ ଦେବି। ପାଉଣା ମିଳିବ, ଯିବି ନା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପାଉଣା ପାଉଣା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା? ଧୋକା, ମୋ ସହିତ ଧୋକା। ମୁଁ ବାଇନ ବଣିଆ, କାମ କରିନିଏ ମୋଟା ମାଣିଆ, କିନା ଚକ। ମାମା, ମାମା ଶୀଘ୍ର ଆସ ମାମା, ମାମା। ମଉସା, ମଉସା ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଚୋରି କରି ଦଉଛି। ମଉସା, ମଉସା, ମଉସା। ଭାଉଜ, ତମେ ଏ କଣ କଲ? ବାଉନ ମାମୁଙ୍କୁ ମାରିଦେଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ମୁଁ ଆସି ଦେଖେ ତ ମଉସାଙ୍କ ପେଟରେ କିଏ ଚୋରି ପଶିଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ବାଇନ ମାମୁଙ୍କୁ ତମେ ଛୁରୀ ମାରି ଦେଇଛ। ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ଠିକ ଅଛି, ତୁମ এইটা মিছ কথা, ହେଲେ ଏ ଫଟୋଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲ। এইটা କଣ ମୁଁ ରାଗ ରଖି? তো ବାଇନା ମାମୁଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି।
मम्मी नहीं मारी दे नहीं मम्मी ये सब मिछ कथा मु जानि नि मौसा के मारी छी मानी आउ टिके परे घर को पुलिस ऑफिसर आसीबे आउ तो बहु को अरेस्ट करी नेबे नहीं पुलिस नहीं तू जहाले गोटे काम कर अरे जते जहाले मानी हो जे घर कुल बहु ए घर मान सम्मान अछि मोर सब कथा पुलिस से घर को आसे ए घर पत्रे में हिजबो तू कहिलु अभय कथा के बुझिबो मोर सब कथा सुनिबार नहीं मु जाउची पुलिस को खबर देबी ना कलेस तू जदे घर को पुलिस को डाकू ताहाले पुलिस पकरे कहबी ए मर्डर मु करिछि हेले बहु को मु केबे जेल को जिबा को देबी ठीक अछि मम तो बहु को बंचाइबा को जाई तू मिछ कहि पारू हेले फोटो गुडा कटिके देखिलो ताल तू कोन चाहू मु चाहे विल पेपर रे गोटे साइन ताहले सब तमरी प्लान तुम जाओ तुम एमिति प्लान कले मु से पेपर साइन कर देबी केबे भी नुए अरे न कर जदी सेतरे साइन कर दिए ताहले तू ए सब प्रमाण नष्ट कर देबो तो नष्ट कर देबी मम तो बहु को बुझा मो कथा रे मानी ये विल पेपर साइन कर दबो जहाँ फल में लास्ट को गायब कर देवी आ ये फोटो गुड़ा को डिलीट कर देवी एबे तो बहु जेल जीवारु बंची जीवो नले से निजे भाभी देखू से जेल जीवा पर ता अंध स्वामीटार अवस्था कोन होबो नहीं कलस मु त कहिबी सेतिर दस्तखत कर देबो हेले तू ए लाश उठेबार व्यवस्था कर एमा एडे वर्तमान कथा कहले बेल नुए ए घरर मान सम्मान पई तो तोटे सिग्नेचर दे आ मम्मी कौन कलेस एथर खुशी तो बहुत खुशी ठीक अछि मम तू भीतर को जा गोटे बड़ा अखा नहीं गया जा भाउजो नहीं भीतर को जा एते दिने ओटोटा पहाड़ तळ को आसीची मु काली मानसे गोटिए गुली रे दीटा शिकार मो सब बार्गेनिंग करूतिला आउ से माने बा कलेस बा के प्लान करलु कयास नुए मम काली मान सिंह ये एठी पड़िছে काई ताको उठौनु ए भाई ने से उठिबनी मम सतको सत खलास मु कौनसी काम रे प्रमाण छाड़ेनी मम तापरे मो रास्ता रे जी आगो को कंटा हबो बोली मु भाबे ताकू एई बळी भाबे रास्ता रु हटेई दिए तो बेरे बेरे भाबे तू मो पर कलेस तो कैलाश नुहे मम काली मान सिंह कलेस तू सेसे तो निज मामू को हाथ मारी देलु मु तो छाड़ीबिनी आनी दियो मम मु दरकार पड़िले परशुराम मणि मात्र हत्या करिया मते बचाई नै कलेस अरे जते जाने मु तो मां तमे केबे कार मा आई परना जो मां संपत्ति लबरे निज स्वामी के निज पुओ द्वारा मर्डर करि पारे सिए केबे कार मा आई परना तू आज ठीक कहिछु मु मां नुहे कि केबे भी मु केबे कहार मां हे परिबिनी मु गुणे राक्षसी मु नहीं कलेस नहीं हेबठारे मु मो पापर प्रायश्चित करिबी हो मु मो पापर प्रायश्चित करिबी
अघोरी बाबा को दबाको हबो ता नहले से जो फोटो रखिछि मो स्वामी के देखाई दबो मु जो सुखर स्वप्न देखिछि गड़ीबा पाई से स्वप्न मोर भांगी जेबो कोन करबी मो कोन करबी कोन शंभो शंकर सेपाली मो डायरीटा रेडी तो बाबा कथा कोन की मु से डायरी के बहुत खोजा खोजी कली हेले पुणी कोन मनुष्य डायरी के कोडी लुचै दैछ जे मु पाउनी मध्य पाइबुनी बाबा एथर सीना ता भाउज रक्त देई बंचई देला तुम एमिति कोन कहउछ बाबा किंतु तू जदि से डायरीटा को मते नाणी न दो तबे तो आगे ताकू बंचीबा को मु सुजोग देबिनी तामने तमे हां मु ताकू मारिबा को लोक पठैतिली हेले काहे के मु तो कहितली से डायरी टाणी तुमको देबी बोली ता परे भी तमे सुन सपाली मु का रास्ता को आसे नी आउ जे मो रास्ता को आसे मु ताकू छाड़े नी ठीक अछि मु से डायरीटा को निश्चय तुमको देबी तमे भी एठो जाओ मनोज आसीबा समय हेलानी जाओ तमे तो जाओ अरे जाओ परा कहउछे अबे ए भैया भैया अबे साला कुआर गलु बे अबे साला कहितली जोता पॉलिश करिया पे करिचु हाँ सबू कर देछि हम ड्रेस आयरन सबू काम सारी देछि ता माने तू एबे पूरा फ्री आज्ञा आ मो पागुआ मो पे ओडे पैक बना पेक को सा नबू अबे पैक को जानिनु ना ब्लडी फुल ग्लास रे सोडा मत डाली के दे पाइलु हसा नामु मते किंतु पेक करी आसेनी जण जण तो सीधा बोतल टिपी गोली पी दियंती अबे एटा देसी की मौली नु बे एटा कॉस्ट लाइन जानि बेलु हाँ। मोर पे ओटे पैक बनई दे हाँ हाँ टिके रो अबे एमती पैक बने हुए सानबू मते पेग आसीनी बोली यू हरामजादा साला खाली बसी के खाई आसे नु बे सानबू हो मोर भूले सानबू कैलाश नुहे कालिए कथा कहबार तमे सीमा टपी जाउछ कोडे मनुष्य सहित मनुष्य केमती व्यवहार करे जाय तमे को सेइटा सिकी ना तमे ताले व्यवहार सिखेबो काउ केमिति करा जाय तापर एइटा गोटे घरर चाकर तमु काई बादी जाउची ओहो बुझिली पुरुणा प्रेमिक तो भगवानटा बदे देखि पारुनो नाइ सानबू मुझे बेले घर चाकर आपण को इच्छा आपण जेमती व्यवहार देखेबे मोर किछि आपत्ति नाही बाया भाया नुहे सानमा बाया चाकर ए बंद करे तमसा सारा मूड टाको एकदम ऑफ कर दला अबे आसिलु गोटा उठे चिपी देबू जाऊ जाऊ सानबू जाओ बाया तू सेइटी रह मु जाउ ता गोड़ चिपी देबे ना सिए ही चिपीबो अबे कौन सुबुनी हाँ जाऊ सानबू गोड़ मोडुचु ना गोडुटा को भांगी देबा को चाहूछु बे सानबू
कैलाश नुहे काली काली मान सिंह ବାବୁ ଆପଣ ସେ ପଛ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମତେ ପଛେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ମାଡ଼ ମାରନ୍ତୁ ହେଲେ ସାନ ବାଘର କିଛି କ୍ଷତି କରନ୍ତୁନି। अबे कहीं कुआड़े गला आज सब टाण आउ भाउज राणी डरुच कहीं आस कैलाश तमे ताले कोन चाहुच तुमको मन भरी उपभोग करी देखो एमिति व्यवहार तमे मो सहित करूच ए कथा जदि मु तुम भाई को अगर कहि देबी चल तम अवस्था कोन हबो तमे तर चिंता करि पारुच ता पूर्व तमें टिके भाभी देख मु जदि भाई को आगे मुह खोली कहबी जे तुम्हें तुम पुराना प्रेमिक को घरे चाकर काम करवा आଳରେ ता सहित दैहिक संपर्क रखिच आउ तम दुई जन मध्य दैहिक संपर्क स्थापन होता बेले बाइन मामू देखी देइतिबारु तमे बाइन मामू को मर्डर करिच ବାଇନ ମଉସାଙ୍କୁ ମର୍ଡର हाँ तो पुराना प्रेमिका बाइन मामू को मर्डर करिछि मु मारिनी भाई आउ एही हला ता प्रमाण एही प्रमाण बଳରେ मु साब्यस्त करि देबी जे तमे दुहे चक्रांत करी बाइन मामू को मर्डर करिछ ताहले तमे कोन चाहुच तुमको मन भरी उपभोग करिवी ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରୁଛି ନେଉରା ହଉଛି ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ए सेदिन थिला तो गाँ आज मो घर मो इच्छा तू खाली छिड़ाई देख मु तो प्रेमिका को केंदी मन भरी उपभोग करुची भाउज राणी आउ डेरी न करिबो पाको को लागि आस आस नले काली पुणी खेलिबो सही पुरुणा खेल शिकार पाको आउ हरिणी र खेल तमे अब हरिणी मु एबी पाको ସବୁ ଶୁଣି ସବୁ ଦେଖେ ଏ ଯାଏ ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। कौन करिबू मते मारिबू अबे साला चाकर तोर तो साहस कम नु हेबे हम घरे छिडाई मते धमक दबू कोन तमे चाहुच मो ऊपर राग रखी तमे ए सब राग बाया ऊपर काई सुझाउच माने अरे कौन सो पार्टी सुबुची भाई तमे ठीक टाइम रे आसीच मु ए घर को आसिला बेले को ए भाईया बाउजंग सहित जोर जबरदस्ती करूतिला कहू न बाउज कुह सत कथाटा कौन कुह ये तम सहित जोर जबरदस्ती करूतिला ना ନା ନାଇଁ भाइया शेषରେ तू एते तळु खसी गलु ନାଇଁ ସାର मु तते केते विश्वास करथिली भाई मु एटा को आज छाड़ीबिनी बाड़े मारी देबी ନାଇଁ ନାଇଁ କଳାସ ପୋଲିସ ଆସିଲେ ଘରର ବଦନାମ ହବ କଥାଟା ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପି ଯିବ ठीक अछि मु एबे आसुची तू ଭିତରକୁ ଯା ମୁଁ ତା କଥା ବୁଝୁଛି भाउज कुह ये तम सहित जोर जबरदस्ती करूतिला ना हाँ ए भाईया मो सहित जोर जबरदस्त करूतुला ଏ ବଡ଼ବାବୁ ଆପଣ ଆପଣ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଭଳି କାମ କରିପାରିବି ବୋଲି ମତେ ଆଉ କିଛି ଶୁଣା ନା ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯା ଯୋଉଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ ଆସ ମାନି
ସାନମା ଅରୁଆ ସୂତାର କିଅ ପରି ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଉତ୍ତର ପାଉନି। କାହାକୁ କହିବି, କେମିତି କହିବି? ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ସେ ଏମିତି କିଆ सोहड़ा चुचु ओड़ा परिमान तो कथा मोह आधवरणी तुला जरसी तू तुरी लगू तो पाई जीवन मीठा प्रेम से किया प्रेम से किया लागे କାନ୍ଦୁଥିଲି ନା କଣ? ନାଇଁ ମମି, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ବୋହୁ, ତୁ ତ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ସେ ବାୟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କହିଲୁ? ଘରେ ତେଣେ କେତେ କାମ ପଡ଼ିଛି, ଏସବୁ କରିବ କିଏ? କୈଳାସ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୈଳାସ ବାୟାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି? ମୁଁ ଜାଣେ ପରା, କୈଳାସଟା ମୋ ପୁଅ ହେଲେ କଣ ହବ? ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କାଳ ସର୍ପ। ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ। ଏ ମା, ସାବତ ମା ହିସାବରେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଏ ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋହୁ, ସବୁବେଳେ ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଅଭି ଆଉ ତୁ କେମିତି ଭଲ ରହିବ। ସେଦିନ ତୋଠାରୁ ସାଇନ୍ ନେଲା ପରେ ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, କାଳେ ସେ କୈଳାସ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଭିକୁ ଜଣେଇ ମୁଁ ତୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ୱିଲ୍ ପେପର ତିଆରି କରିଛି। ଏ ମା, ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିଦେ। ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଅଭି ଆଉ ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏ ମା, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା କେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ କରିଦେବ। କୈଳାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯାହା, ବିଷ ଖାଇ ଭରିବା ସେୟା। ଏ ମା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେ। ହେଲେ ମମି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଖ ମା, ଏଇନା କଥା କହିବାରେ ବେଳ ଜମା ଟାଣିଲୁ। मम मो सहित पड़ी गेम सबु संपत्तिर मालिक होइजिबो तमे आ मु देखिथिबा सपनाटा कोन धर्म करिबा को जिवो। मु कोन भाबुतली कि सबु संपत्ति मो नारे हे गला परे। मम गेम इज ओवर आउ चलीबनी तमर से डबल गेम। कोन कहउतला मते विश्वास करिबा जहा काला साप को विश्वास करिबा सया। हेले मां मु तम परि एते नीच आ विश्वासघाती नुहे। तमे तो मते अविश्वास करूछु। चित्कार करनी मम, विश्वास पुनी तमको करबी। तमे होछ सेही लोक जे संपत्ति लोभरे निज स्वामी को निज पुओ द्वारा मर्डर करला। मु मो बाबा को मर्डर करतली अनविश्वास करी तम बारे। आ तमे मते कहितला सब संपत्तिर मालिक होबा पई। तमने तू मते विश्वास करूनु। अरे आज मो जहा को सब तोरी भलो पई। हेले मु कहितली ना मो रास्ता रे जे कंटा हबो मु ताकू रास्ता रु हटाई देबी। माने तू कोन मते मु आज मो रास्ता रु तुमको हटाई देबी। नहीं नहीं कोस नहीं, तू सेमिति कोनी। आउ रहिला से मानी सेटा मो पुरुना टार्गेट। ता चाबी मो हातरे, सिए मो हातर खेलना। ताकू नहीं मु से बुढ़ा गोरी की बिक्री कर दे। नहीं कोस तू केबे न सेमिति करिमुनी। ताहा डले मु पुलिस को डाके तो धरे एबे जीबी।
ହେଇଛି? अभी କଣ ହେଇଛି? तू ठीक समय से पहुंच गलु। अरे तू मो पे जमारे व्यस्त होनी रे कहे कि ना मो कलकर मोर फल बाजी ठीक पाइची। हे अभी सब तो माई सबरे मु तो प्रति बहुत अन्याय करिछि रे। तू मते क्षमा कर देबो। हे बापा कलेस मो निज पहले भी तापरे मोर मोटे विश्वास नहीं। हुए तो से मो मानिर किछ असुविधा करि पारे। तते मोर धन मानी को सुरक्षित रखिबा दायित्व होची